होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास किया है और जो चीज़ें वहाँ से सामने आई हैं, लगता ये है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अपनी ही हुकूमत से नाखुश है, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दे दी है तमाम मिनिस्टर्स को, मिनिस्ट्रीज़ को कि आप काम करें, कमर कस लें और काम के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ में वार्निंग दी और कहा है कि मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करने दूंगा। हाईलाइट भी किया है, पॉइंट आउट भी किया है वज़ीर आज़म ने कि कौन कौन सी वजारत उनकी काम नहीं कर रही। एक तरफ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अपनी ही हुकूमत से नाखुश है, गैर मुतमईन है। अभी सिर्फ चंद महीने की हुकूमत है ये। अपोजिशन तो खैर नाखुश है ही, अपोजिशन के हवाले से भी बात करेंगे। बानी पीटीआई ने आज इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम नहीं बल्कि बहुत संगीन वार कर दिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। एक तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उनके पीछे नवाज शरीफ को कठपुतली करार दे दिया और कहा है कि शहबाज शरीफ सिर्फ फीते काटते हैं, असल में तो ये एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। लेकिन आते हैं पहले ज़रा जो खुद हुकूमत वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत से नाखुश हैं। ये तो एक वार्निंग दे दी वज़ीर आज़म ने आज अपने मिनिस्टर्स को, अपने मिनिस्ट्रीज़ को कि काम कर लें सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर काम नहीं कर रही हुकूमत तो क्या वजह है कि हुकूमत के कर्जों में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है? ये जो वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इसके सिर्फ 3 महीने में कर्जा 113% बढ़ गया है, जबकि इसके मुकाबले में जो निगरान हुकूमत थी उसके आखिरी 3 माह के मुकाबले में इस हुकूमत में कर्ज में 113% का इजाफा हुआ है। मार्च से लेके मई इस साल के दौरान जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कर्जा 3011 अरब रुपए बढ़ा, जबकि इसके मुकाबले में निगरान जो गवर्नमेंट थी उसके आखिरी 3 माह में जो हुकूमत थी उसका कर्जा 1416 अरब बढ़ा। तो ये कर्जा बढ़ने का फिर जिम्मेदार कौन है? ये कर्जा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? बजट तश्कील दिया जा रहा है, बजट में तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाया जा रहा है, तनख्वाहदार तबका उसमें एहतजाज पे है। पेट्रोल वाले, पेट्रोलियम डीलर्स पहले एहतजाज पे थे, अब फ्लावर मिल्स वाले एहतजाज पे जा रहे हैं और बंद कर रहे हैं वो फ्लावर मिल्स। पूरा मुल्क इस वक्त तकरीबन एहतजाज पे है, तनख्वाहदार तबका अलग से एहतजाज कर रहा है। कोई भी इस बजट से खुश नहीं है। बजट इस किस्म का है, हुकूमत, अवाम हुकूमत से खुश नहीं है, वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, अपोजिशन हुकूमत से खुश नहीं है। तो चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क में क्या चल रहा है? और इस सारी सूरत हाल के दौरान नवाज शरीफ कहाँ है? मंजरनामे से मुसलसल गायब क्यों हैं? क्यों मुसलसल खामोशी की एक चादर उन्होंने ओढ़ रखी है और अपने लब जो हैं सील करके रखे हुए हैं? क्यों वो सामने नहीं आते? बजट के हवाले से क्यों बात नहीं करते? आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात क्यों नहीं करते? क्या ये समझा जाए, तसव्वुर कर लिया जाए कि बानी पीटीआई की तरह नवाज शरीफ की सियासी बिसात भी उलट गई है? इन मामलात पे बात करेंगे। कुछ और भी अहम मुद्दात हैं, आगे चल के प्रोग्राम में जब सवालात उठाएंगे तो उन पर डिस्कशन करेंगे। दीज वर द मेन पॉइंटर्स और फैक्टर्स और द टॉपिक्स फॉर विच वी हैड टू रन द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर इरफान सरीक़ी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। कोई भी खुश नहीं है इस हुकूमत से, अवाम खुश नहीं है इस हुकूमत से, वज़ीर आज़म खुद खुश नहीं है अपनी हुकूमत से, अपोजिशन तो खैर रिवायती तौर पे हमेशा ही नाखुश रहती है। तो ये हुकूमत कर क्या रही है मुस्लिम लीग नून की? जी बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी गुफ्तगू ग़रीज़ा बड़ी तफसील से सुनी, बल्कि एक चार्जशीट सुनी कि हुकूमत से कोई भी खुश नहीं है। लेकिन इस तरह की नाखुशी या बेजारी या बददिली मुझे पाकिस्तान के गली कूचों में उस तरह नज़र नहीं आती जितनी इंटेंसिटी के साथ आपने बयान की है, शिद्दत के साथ। हाँ, मसाइल हैं। मैंने कल ख़ुद कहा है कि जी बिजली का बिल मेरे लिए अदा करना मुश्किल हो गया है, और ये मसाइल ना नवाज़ शरीफ ने पैदा किए हैं, ना शहबाज ने पैदा किए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये 75 सालों की एक जो हमारी तारीख़ चली आ रही है, वो हम होते 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 एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ चारों तरफ मसाइल हैं।
जब वे एक गर्दाब में गिरे होते हैं, एक जंगल में फंसे होते हैं, तो रूटीन के इक़दामात, ये कोई मोटरवे नहीं है इस वक्त जिस पे हम चल रहे हैं, या कोई शाहराह नहीं है जिस पे हम चल रहे हैं। मसाइल हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं हम। कौन सी हुकूमत होगी मुझे बताइए जो नहीं चाहेगी कि अवाम खुश हों? कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी कि अवाम को रिलीफ मिले? कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी जी कि टैक्स कम से कम लगे? कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ मिले? अगर वो नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ख्वाहिश नहीं है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कैफियत वो नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकें। मिसाल के तौर पर मेरे घर के अंदर मसाइल है, मेरी एक महदूद आमदनी है, मेरे बच्चों की ख्वाहिश क्या है, उनके लिबास कैसे होने चाहिए, उन्हें किस स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें ख्वाहिशात पे नहीं चलेंगी, मेरी जेब के मुताबिक चलेंगी। पाकिस्तान की जेब जिन हालात का शिकार है उन हालात के अंदर मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, अब तो जो जेब काट ली गई है एक तरह से, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारा रोज़ाना का वास्ता पड़ता है। आपने कहा कि जो तकलीफ़ मैं बयान कर रही हूँ वो आपको नज़र नहीं आती। हो सकता है कि आपकी और मेरी ऑडियंस में ज़रा फ़र्क हो, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रही जिन लोगों से आपका राब्ता पड़ता है, लेकिन हम भी आवाम से बात करते हैं तो जो मिडिल क्लास तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, हमसे जब वो मुलाकात करता है तो वो महंगाई पे चीखता रोता पीटता है, वो कहता है हमारी जेब काट ली गई है। तो ये सारे का सारा बोझ सिर्फ मिडिल क्लास पे, सैलरीड क्लास पे, इस पे तो नहीं डालना ना। और 75 सालों का अगर ये एक ख़राब है मामला तो इसमें कितना अरसा सिविलियन हुकूमतें रही हैं और कितना अरसा मुस्लिम लीग नून की कंस्टेंटली हुकूमत रही है? मैंने इस तरह की कोई तफरीक नहीं की है जो आप कर रही हैं। मैं इसमें PMLN को भी शामिल करता हूँ, पीपल्स पार्टी को भी शामिल करता हूँ, जुज़वी तौर पे PTI को भी शामिल कर लेता हूँ, उनका इतना अरसा नहीं है। लेट अस बी वेरी फेयर। लेकिन मामलात ये हैं कि जब इनको हुकूमत मिलती है PTI को, बहुत मुख्तसर अरसा सही, तो 3% पे महंगाई हमने दी थी इनको। ये 30% पे क्यों छोड़ के गए हैं? इनको आप बरी ज़िम्मा क्यों करार दे देते हैं? अगर ये 30% पे छोड़ के गए हैं और हमारे सुपुर्द कर गए हैं तो हमारे पास तो कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, किसी के पास नहीं है कि उस 30 को फ़ौरन वो घुमाए और एक जिन निकले बोतल से और वो फिर 3% पे लेके जाए। मामलात किसी सलीके से, सबाव से चलते हैं। तनख्वाहदार तबके का भी जो मामला है, जो टैक्स का बोझ ज़्यादा पड़ेगा तनख्वाहदार तबके का, आप 70 बिलियन की फ़िगर दे देते हैं, लेकिन उस 70 बिलियन में आप बताइए कि जो ग्रेड 17 से नीचे के मुलाजिम हैं उन पे कितना बोझ है और 20 से ऊपर के जो हैं उन पे कितना बोझ है। वो मेरा ख्याल है कि 10% भी नहीं है निचले तबके के बोझ। तो लिहाजा ये फैक्ट्स फिगर्स की वो जो तफसीलात हैं उनमें जाए बगैर, जहाँ आप ये कहती हैं जी कि वज़ीर आज़म नाखुश हैं अपनी काबीना से, तो ये वज़ीर आज़म के क्रेडिट में जाने वाली बात है कि वो अपनी काबीना को मज़ीद काम पे उबार रहा है, अपने वज़रा को मज़ीद काम पे उबार रहा है, जिस तरह वो खुद तगोदो कर रहा है। अब देखें, लेकिन इसका मतलब यही लिया जा सकता है ना, इसका मतलब यही लिया जा सकता है ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर, उनकी काबीना काम नहीं कर रही है, उसको पॉइंट आउट खुद किया है, वार्निंग दी है। उन्होंने कहा ये नहीं है गरीबा, ये नहीं, ये मानी आप गलत निकाल रही हैं। मैं बताता हूँ, जब आप अपने कैमरामैन से कहते हैं अपनी, ये आप सवाल करें, नहीं आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसका काउंटर क्वेश्चन पुट अप करूं। मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि जब आपके चैनल के मालिक आपकी एक मीटिंग में कहते हैं जी कि मामलात को ज़्यादा बेहतर करें, ज़्यादा अट्रैक्टिव करें, प्रोग्रामों को ज़्यादा अच्छे गेस्ट लेके आएँ, या आप अपनी टीम को कहते हैं, अपने कैमरामैन को कहते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर्स को कहते हैं, दूसरों को कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नामुतमईन हैं या आप नाखुश हैं या वो काम नहीं कर रहे। वो काम कर रहे हैं, बट आप उनमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, मज़ीद अच्छाई चाहते हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ये हर डिपार्टमेंट में होता है। किसी भी आप मल्टी नेशनल कंपनी में चले जाएं, वो जब मीटिंग बुलाते हैं तो शाबाश भी देते हैं और साथ ये कहते हैं कि ये कजी है, ये कमी है, ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो ये वही वज़ीर आज़म कर सकता है जिसकी नज़र हो। एक सप्लीमेंट्री सवाल, आपने मिसाल दी, दुरुस्त मिसाल दी, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि मैं या मेरी टीम या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, जितनी भी आप मिसालें दे रहे हैं, वो सब आवाम के पैसों पर नहीं चलते। तो जो आवाम के पैसों पर चलते हैं उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा
जो एक रुथलेस वो होती है। और हमारी तरफ से कोई कौम के पैसे भी ज़ाया नहीं हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज हाईलाइट किया कि एक वजारत ऐसी है जो 80 अरब रुपए ज़ाया कर रही है, दूसरी वजारत ऐसी है कि कराची में जहाज़ तक नहीं ख़रीद रही, 5 अरब की तनख्वाहें लेती है वजारत और $5 अरब फ्रीट चार्जेस अदा करती है। फिर उन्होंने कहा जी कराची पोर्ट पे मैं गया कि कराची पोर्ट को आप मौसर बनाएं, तो वहाँ पे मुझे कहते हैं कि जी रियल स्टेट का काम शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें सब अवाम के पैसे पे ये कोताहियाँ खामियाँ हो रही हैं ना, और ये सारे मंजरनामे में तो नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं? का सप्लीमेंट्री काफ़ी तवील हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जगह मैं बैठा हूँ ना, तो वज़ीर-ए-आज़म को कटहरे में खड़ा करने के बजाय शाबाश दूँ कि कम से कम एक वज़ीर-ए-आज़म हमारे पाकिस्तान में आया है जो अपनी वजारत का जायज़ा लेके कजियाँ, खामियाँ, कमज़ोरियाँ अवाम में शेयर कर रहा है और बता रहा है कि मेरी एक वजारत में ये हो रहा है। आप इसको क्यों नेगेटिवली लेते हैं? वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा है। वो अगर ना चाहता तो वो कारपेट के नीचे छुपा लेता ये सारे फैक्ट्स। आपको कैसे पता चलते? आप कैसे डिस्कस कर रही होती हैं आप? तो उस वज़ीर-ए-आज़म की निगाह पे, उस वज़ीर-ए-आज़म के काम करने की स्पिरिट पे, बेहतरी हालात के अंदर लाने पे आप उसको दाद दें कि वो ख़ुद अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से हक़ाइक़ कौम के सामने ला रहा है, इसलिए कि बकौल आपके वो कौम का पैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर मेरी टीम के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे, तो उनकी सरजनश होनी चाहिए। अगर एक वज़ीर-ए-आज़म खुले बंदों अपने सियासी मफादात को, सियासी अहदाफ को, सियासी अपने जो मकासद हैं, अहदाफ हैं, उनको उनसे हट के ये काम कर रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये वज़ीर-ए-आज़म बड़ा गनीमत है कि जो अपना एहतसाब खुद कर रहा है, अपनी काबीना का एहतसाब कर रहा है और कौम के सामने ला रहा है। ठीक, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे मामलात चूँकि सरकारी दस्तावेज़ात में भी होते हैं और सहाफ़ियों की रसाई भी होती है, तो ये बातें कहीं ना कहीं जाके खुल जाती है। जैसे ये बात खुल गई कि इस हुकूमत में शहबाज शरीफ की कर्जा बढ़ गया है एक बार फिर और मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। ये वही चीज़ है कि जिस पे आप लोग नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, बानी PTI पे, इमरान खान पे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे एतराज़ किया करते थे। दूसरा, मैं बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि नवाज शरीफ क्यों मुसलसल मंजरनामे से गायब है? क्या तसव्वुर कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ की सियासी बिसात भी उलट गई है? गरीदा, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ अपनी पार्टी के सदर हैं और अपनी पार्टी के मामलात के अंदर पूरी तरह दखील हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज गुजरी है, हमारे हिस्से में जो कमेटीज़ आई थी कि वो कमेटियाँ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी हैं, किन को मिलनी हैं, कौन किस कमेटी के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। ये सारी एक्सरसाइज मियां नवाज शरीफ ने की और उनकी राय से हुई। इसी तरह मुलाकातें वो कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ, डार साहब की कल एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और मेरी मालूमात ये हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, मुहर्रम के बाद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। जी हाँ, सॉरी, मुहर्रम के बाद। और आपको और बहुत से दूसरे लोगों को भी और ख़ुद हमको भी, हमारी भी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब एक्टिव हों, मियाँ साहब दिखाई दें, उनकी स्टेटमेंट्स हों, वो सुनाई भी दें, उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई दें। इंशाल्लाह ऐसा होगा। आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द इंशाल्लाह हम पूरी कर देंगे। ख्वाहिश तो खैर हो सकती है, क्योंकि सहाफ़ी का काम है मुलाकातें करना और लोगों से मिलना जुलना, ख़बर निकालना, तज्जिया लेना, बात करना। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी आपने बताई हैं ये मुलाकातें, ये तफसीलात, ये सब रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। इस वक्त अगर एक मजमूई मंजरनामे पे, मुल्की सियासी मंजरनामे पे बात की जाए तो नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। जाती उम्रा के एक कमरे में बैठ के, चंद कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, 180H में बैठ के या कहीं और बैठ के वो क्या कर रहे हैं, वो अवाम के लिए उस कदर अपीलिंग नहीं है, मासेस के लिए वो उतना अपीलिंग नहीं है जितना इसमें गरीदा इस पहलू को ज़रूर जहन में रखिए कि नवाज शरीफ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है इस वक्त कि वो एक जारहाना किरदार अदा करें या कुछ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करके मैदान में आए। मरकज़ में उनकी हुकूमत है, उनकी जमात की हुकूमत है जिसके वो सदर हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उनकी बेटी की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है। तो वो कोई नाकदाना जारहाना रवैया तो इख्तियार नहीं कर सकते जो प्रेस को दिखाई दे और सुनाई दे हर रोज़। ज़ाहिर है कि जो पॉलिसियाँ चल रही हैं इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी शायद हों
جو میاں صاحب چاہتے ہوں کہ اس کو مختلف طریقے سے ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے، ٹھیک، نہ شہباز صاحب کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ اچھا، اتحادیوں کے لیے، اچھا، نہ مریم کے لیے۔ ان اچھا، کا رول جو ہے وہ اپنا رول نبھا رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے، آپ نے بات کی کہ مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے وہ شہباز شریف کے لیے، اتحادیوں کے لیے، نہ ہی مریم نواز کے لیے۔ عمران خان نے آج بڑا سخت تنقیدی وار کیا اور کہا ہے کہ جی یہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کٹ پتلی ہے، تو فیتے کاٹنے کے لیے۔ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کروائیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی مطالبہ ہے۔ جی غریدہ، یہ آج پہ منحصر نہیں ہے۔ میں نے تو جب سے اس پارٹی نے ہوش سنبھالا ہے، پچھلے 25-26 سال میں نے یہی لب و لہجہ دیکھا ہے۔ کوئی مفاہمت کی بات، کوئی محبت کی بات، کوئی خیر سگالی کا مکالمہ، کوئی افہام و تفہیم کا پہلو، چاہے یہ حکومت میں ہوں چاہے یہ اپوزیشن میں، یہی لب و لہجہ ہے۔ دھرنے ہیں، الزام ہیں، گالی ہے، دشنام ہے، لانگ مارچ ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، یہ یہاں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب انہیں نہ عاصم منیر چاہیے، وہ فوج کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، فائز عیسیٰ عدلیہ کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، سلطان سکندر جو ہے وہ اس سے نکال دیا جانا چاہیے، الیکشن کمیشن سے، زرداری کو ایوان صدر سے نکال دو، شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دو، الیکشن سارے چونکہ 47 فارم والے ہیں یہ سارے ختم کر دو اور مجھے لا کے بٹھا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پروگرام میں آج شامل ہونے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پروگرام میں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملکی سیاسی اہم امور پہ، عوامی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ مزید ڈیبیٹ کریں گے مزید گیسٹس کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کچھ مزید اہم ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنید اکبر خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں اور استعفیٰ بھی دے چکے ہیں اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ نوید حیات ملک صاحب جو کہ سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ بھی موجود ہیں میرے ساتھ، اور قادر خان مندرخیل صاحب تھوڑی ہی دیر میں جوائن کریں گے، سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، اور گفتگو ہم کریں گے مختلف امور کے حوالے سے۔ خاص طور پہ عمران خان نے آج قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور مخصوص سیٹوں کا کیس، اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جنید اکبر خان صاحب، یہی میرا آپ سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خان صاحب نے پہلے نہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ میرا بنیادی حق ہے۔ اگر جس کے ساتھ میرا کیس لگا ہو تو مجھے یہ تسلی ہونی چاہیے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا میرا۔ اگر ایک جج صاحب پہ چلو غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اب ہماری حکومت میں ریفرنس جمع ہوا ہے اور اس کے ساتھ پہلے سے ایک ایشو تھا، وہ ہم سے یا ناراض تھا یا جو بھی ہو جاتے، تو پہلے دن سے، اور ہماری یہ کہ جو ہمارے کیسز لگتے، ہر یہی چیف جسٹس صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ سینیارٹی بیس پہ ہونی چاہیے، اس طرح کی ہو کہ جو بینچ سیٹ ہو، اس کا اپنا کرائٹیریا رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ہر پینل پہ، ہمارے ہر کیس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے رہتے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو فیصلے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کے مطابق نہیں تھے لیا، لیکن زیادہ تر فیصلے ایسے آئے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ جو ہمارے خلاف تھا، اور چیف جسٹس صاحب آلریڈی اس کا تھا، ایک ایشو تھا پارٹی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ جب ہمارا تھا، تو ہمارا یہی ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ایشو رہ چکا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی متوقع ہے، اور نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید کل آ جائیں، غالباً حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج میں نے بھی سنا کہ کل امید ہے کہ آ جائے، اس میں کچھ اور بھی تو کیا اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ یہی ہمیں اس طرح لگ رہا ہے، کیونکہ کل ہمارے کچھ MNA صاحبان کی اس کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور 3 ججوں کا بینچ تھا، اور آج ہم سن رہے کہ اس بینچ میں اس کی تقریباً سب کچھ فیصلہ آنے والا تھا۔ اس بینچ کو توڑ کے 4 ججوں کا ایک نیا بینچ لگایا ہوا بنایا ہوا ہے، وہ کل جو ہے اس کی سماعت کریں گے۔ تو اسی چیزوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ ٹھیک، نوید حیات ملک صاحب، کیا اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کہ آج ہی عمران خان نے نیب ترمیم کیس میں، ایک الگ سے کیس میں، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ میرے کیسی سے، ہمارے کیسی سے خود کو الگ کر لے، اور کل مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آنا ہے؟ دیکھیں، کئی باتیں سن کے تو ہنسی بھی آتی ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں ان کی یادداشت کوئی اتنی کمزور نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ تم نے ہی کاٹے تھے ہاتھ میرے پچھلی جنگ میں، اب تیرے بازو کٹے تو میں مدد کیسے کروں۔ واہ! تو یہ جو پہلے تھوڑا سا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے زمانے میں چلے جائیں
تو اس وقت یہی صورتحال تھی، اور اس وقت جو باقی پارٹیز تھی وہ کہتی تھی کہ وہ ہمارے بینچ میں، ہمارے کیسز میں بینچ کا حصہ نہ ہوں، وہ الگ کر لیں اپنے آپ کو. لیکن جو پی ٹی آئی یا باقی جماعتیں تھیں، جب ان کے حق میں فیصلے آ رہے تھے تو ان کو وہ فیصلے بہت اچھے لگتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، یہ بڑا انصاف کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اور انہی کو بینچ کا حصہ ہونا چاہیے. بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک کیس میں تو پاکستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، سب کے پریزیڈنٹ پیش ہوئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے، چونکہ ان کو انصاف کی توقع نہیں ہے تو آپ بینچ سے الگ ہو جائیں. لیکن انہوں نے اس پہ الیکشنز کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ کیس کا معاملہ اس پہ بالکل کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے. اس وقت تو صرف عمر عطا بندیال صاحب اکیلے جو بینچ ہے وہ فارمیٹ کرتے تھے. اب تو ایک پورا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ایک سینئر ممبران ہے، 3 ہیں جو بینچ بناتے ہیں. اب تو وہ صرف اکیلا چیف جسٹس صاحب تو نہیں ہے. پھر جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک ہی ووٹ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس ہیں تو وہ 2 ووٹ ڈال سکتے ہیں یا 3 ووٹ ڈال سکتے ہیں. فل کورٹ ہے. فل کورٹ میں صرف ایک چیف جسٹس صاحب کے الگ ہونے سے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا نہیں ہے. یہ صرف سیکنڈلائز کرنے کی کوشش ہے اس سٹیج پہ. ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بینچ پہ اعتراض ہو تو آپ اس کیس کے سٹارٹ میں آبجیکشن کرتے ہیں کہ ہمیں فلانے جج پہ ایک اعتراض ہے کہ وہ ہمارے خلاف شاید فیصلہ نہ دے دیں یا. لیکن یہ یہاں پہ آ کے پورے آرگومنٹس ہو گئے، پورا کیس ہو گیا، اور اب جب فائنل سٹیجز پہ ہے تو اس سٹیج پہ آ کے اعتراض کرنا یا آبجیکشن کرنا، اس کے پیچھے بات تو یہی لگتی ہے کہ جیسے صرف اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے، اور وہ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو یہ چیزوں کو ہم اور زیادہ اچھالیں گے. اینڈ ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو قادم اندوخیل صاحب کے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ سیٹیں واپس مل سکتی ہیں پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کو؟ دیکھیں چونکہ وہ سب جوڈیس سے معاملہ عدالت میں اور فیصلہ آنے والا ہے، اب اس حوالے سے تو رائے تو دے سکتے ہیں زیادہ نہیں کہہ سکتے. اصولی طور پہ دیکھیں تو شاید ملنی چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ جو خامیاں چھوڑ دی ہیں انہوں نے. دیکھیں لسٹ جو ہے آئین یا قانون بدل تو نہیں سکتا. جب آپ نے اسپیشل سیٹس کی لسٹ دینی ہے تو جب آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ دینی ہے آپ نے اس وقت لسٹ دینی ہے. لسٹ دی نہیں ہے، پارٹی آپ کی ہے نہیں ہے، جس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا ہے اس پارٹی کی اپنے جو چیئرمین ہے وہ آزاد امیدوار، پارلیمنٹری پریزنس نہیں ہے اس پارٹی کے. ٹھیک، پھر آپ کو کس طریقے سے؟ لیکن پھر دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ میں قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گی. قادر خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا اسکائپ یا زوم کنیکشن جو بھی ہے وہ کنیکٹ ہو جائے تو آپ کو ہم ویڈیو پہ ذرا سوال جواب کر سکیں، بہتر ہوتا ہے ذرا. لیکن چلیں فی الحال اسی فون لائن پہ جواب دے دیجئے. مخصوص سیٹوں کے حوالے سے اگر کل یا جب بھی فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے، اور اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں یا آپ سے بھی واپس لے لی جاتی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ آپ کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن سے زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں، سو آپ کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے ایک سبکی نہیں ہوگی بہت بڑی، کم از کم ایک اخلاقی آپ کے لیے سبکی نہیں ہوگی، ایک ہائر مورل گراؤنڈ آپ کا لوز نہیں ہوگا کہ آپ نے سیٹیں پی ٹی آئی کی ہتھیا لی تھی؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی قادر خان صاحب جواب دیجیے. جی غریدہ، پہلے تو سوال یہ کہ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی حق میں آ جائے اور یہ سارے جو 77 یا 78 ہے یہ سارے کے سارے سیٹیں ان کو مل جائیں. یہ میرے دل سے دعا ہے. مگر اس کے بعد کیا، واٹ از نیکسٹ؟ کم از کم یہ گالی گلوچ تو ان کے ججز کے بارے میں ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی محلے گلی میں نہیں بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہم یہ کہیں گے، یہ خواہش کرے کہ یہ ہو جائے وہ جائے، ایسے نہیں ہوتے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے. آرٹیکل 51 کے تحت یہ کہا گیا کہ جو بھی اسمبلی میں نمائندہ جماعت ہو، ریپرزنٹیشن آف دی پولیٹیکل پارٹی، ایک ڈمی پارٹی انہوں نے ڈھونڈ لی ہے سنی تحریک کے نام سے، جن کا اپنا سربراہ آزاد لڑا ہے. تو آپ مجھے تو دیکھیے قادر خان صاحب آپ کی طرف سگنلز کا بھی ایشو ہے کافی زیادہ، سر آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا جواب ہم واضح طور پہ سن سکیں. جنید اکبر خان صاحب، اگر آپ کو بھی نہیں ملتے ہیں اور سیٹیں وہاں ریٹین رہتی ہیں پھر آپ کیا کریں گے؟ یا اگر خالی چھوڑ دی جاتی ہیں، ان سے بھی لے لی جاتی ہیں، آپ کو بھی نہیں دی جاتی، خالی چھوڑ دی جاتی ہیں؟ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ملے یا نہ ملے یہ ہماری ایشو نہیں ہے. البتہ حکومت کو مشکل ہوگی کیونکہ وہ کچھ ایسی قانون سازی کرنا چاہتی ہے جس کے لیے ٹوٹل کی ضرورت ہوگی. تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، فرق اگر پڑتا ہے تو حکومت کو پڑتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج ہم سے نہیں، یہ جو میرا استعفیٰ تھا اور میرا اختلاف تھا ان چیزوں پہ تھا. خان صاحب پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں
बार बार वो यही जेल से यही मैसेज दे रहा है कि हमारा केस जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास आप उस पर, ये मेरा हक है कि मैं अदम एतमाद पहले दिन से वो कह रहा है कि मेरा केस नहीं लगना चाहिए उसके पास, ये वकील साहिबान हो सकते हैं, उसकी अपनी मजबूरी हो, वकालत की मजबूरी हो या पार्टी की मजबूरी हो, लेकिन ये आज से नहीं कह रहा, पहले दिन से यही चीफ जस्टिस साहब खान साहब कह रहे हैं कि एक इशू हमारा रह चुका है उसके साथ, तो हमारा केस उसको भी नहीं बैठना चाहिए और हमारा केस इसके नहीं लगना चाहिए। बाकी इससे हमारा कोई मसला नहीं कि हमें मिले या नहीं, हमने एक जंग लड़नी है अदालत में भी, असम्बली में भी, असम्बली से बाहर भी, और ये मंदुखेल साहब ने सही फरमाया। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि यही बाप का जब KP में इलेक्शन हुआ था तो बाप को ये सीटें मिली थी, वो ECP ने कह दिया कि वो गलत हुआ था, ये तो उसी टाइम अगर गलत हुआ था तो एक पहले से हुआ था, और ये है कि अगर हम मुझे वोट मिला है तो मुझे आज़ाद की इज्जत से नहीं मिला, मुझे इमरान खान के नाम से मिला है, तो जो रिजर्व बनती था अखलाकी तौर पर PTI की बनती, बाकी इससे हमारा कुछ नहीं। अब अगर हम 9 हुए तो 110 हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये है कि हम जंग। अच्छा, आपका जो इस्तीफे का मामला है आपने वापस लिया या अभी तक आपका इस्तीफा बरकरार है? मेरा नहीं लिया अभी तक। तो इसका मतलब है कि आपके अंदरूनी इख्तलाफात PTI के भी खत्म नहीं हुए? नहीं, मेरा इस तरह की कोई मुलाकात भी नहीं हो सकी? मुलाकात तो नहीं हो सकी, हम उस दिन खान साहब ने हमें बुलाया था लेकिन 3 घंटे हमें वहाँ बाहर रुकवा के फिर मुलाकात नहीं करवा दी गई, तो हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि क्योंकि वहाँ पर मखसूस लोगों की रसाई है खान साहब के तक, और बदकिस्मत मखसूस लोग हैं जो लोग जाते हैं, गौहर हो गए, जो जाते हैं, सबको पता है कौन जाते हैं, सब शिबरी फराज हो गए। असल में मसला ये है कि वहाँ से जो वापस आता है तो फैसलों के बेनिफिशरी वही लोग होते हैं, जिस तरह या खान ने मुझे कहा फलां बन जाए, फलान ने मुझे कहा, तो इशू यहाँ से शुरू हो जाता है कि यार ये जो जाते तो वापस ही सिर्फ यही पैगाम हमारे पास लेके आते कि फलां खान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो इसी से हमने कहा ये सर्कल बढ़ा दे, जरूरी नहीं कि मैं जाऊँ, लेकिन ये सर्कल ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, पार्टी में इख्तिलाफात है, लेकिन मुझे इससे कोई इख्तिलाफात खान जब ताबी तो हमारी पार्टी में इख्तिलाफ था, उसकी वजह यह है कि हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका है। यहाँ पर ये नहीं कि मखसूस पार्टी है, उसने चीफ मिनिस्टर बनना है, उसने अपोजिशन लीडर बनना है, उसने पार्लिमानी लीडर बनना है, जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होना तो फिर इख्तिलाफ होता है, फिर इशू पे बात होती है, ज़ाहिर राय होती है, ज़ाहिर राय पे, और ये सिर्फ PTI जहाँ पे ज़ाहिर राय किसी ने ग्रुप बनाना हो, किसी ने कोई ब्लॉक बनाना हो तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। इसमें जरा थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। नवीद हयात मलिक साहब से भी कुछ मज़ीद सवालात करने हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है नवीद हयात मलिक साहब, जुनैद अकबर खान साहब, और थोड़ी ही देर में दोबारा ज्वाइन कर लेंगे कादिर खान मंदोखेल साहब। नवीद हयात मलिक साहब, कल हुकूमत ने इजाज़त दी थी है फ़ोन टैपिंग की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, ISI प्राइमरीली को, कानूनन दुरुस्त है ये? देखें, कानून तो मैं ये समझता हूँ अगर जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, दहशतगर्दी के लिए, या जो आगे अभी जंग होने जा रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, शायद बेसिक मकसद वो था, लेकिन गरीदा हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो कानून है वो जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इसका, वो मिसयूज़ बहुत होता है। बहुत सारी ऐसे मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अगर उसका मिसयूज़ ना हो तो फिर तो ये ठीक कानून है, लेकिन अगर उसको मिसयूज़ किया गया और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, सो पार्लियामान है ना, अपोजिशन है ना चेक एंड बैलेंस के लिए, तो वो तो है, लेकिन फिर भी वो फिर इससे मामलात मज़ीद पेचीदा होंगे। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुबह भी किसी चैनल पे थे कि हमारे जो है दहशतगर्दों के लिए कानून बनाया गया, एंटी टेररिस्ट एक्ट। अब बेसिकली तो वो कानून है जो दहशतगर्द हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी करने के लिए आते हैं, या प्लानिंग करते हैं, या दहशतगर्दी करते हैं, या खौफ और राज फैलाते हैं। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कैसे होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, इवन लॉयर्स, कितने लॉयर्स हैं, हम 200-300 जिन्होंने एहतजाज किया और उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR होगी, कितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कितने सियासतदान हैं जो एहतजाज के लिए जाते हैं, खाली हाथ होते हैं, कोई गन वगैरह नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई बम नहीं होता, लेकिन वो साथ दहशतगर्दी की एक्ट लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा सख्त FIR हो। नॉर्मल FIR में शायद जल्दी ज़मानत हो जाए, इसमें उनकी देर से होगी। इसी तरह ये भी कानून अगर दहशतगर्दी के लिए रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल। कादिर खान साहब, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, जो आपकी हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है, पीपल्स पार्टी जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, आपके लिए ये एक टैग लगना कि ये एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, हाउ डू यू सी दिस, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? और ख़ासतौर पर जो फ़ोन टैपिंग की परमिशन दी गई है, पीपल्स पार्टी भी इससे एग्री करती? देखिए, पहली बात तो ये है, ये कौन कह रहे हैं?
یہ وہی شخص کہہ رہے جو پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں حلفیہ کیا رہا ہوں، اور آپ بھی کو پتا ہوگا کسی پرائم منسٹر کا اس طرح آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں اور ڈی جی آئی ایس آئی کی کرسی پہ لیٹ کے بیٹھنا، یہ تو تاریخ میں نے پہلا پرائم منسٹر دیکھا جو بڑے فخر سے جاتے تھے. چلو چھوڑیے اس بات کو، پرانی بات ہو گئی ہے. آج بھی سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے میں آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کروں گا. آج بھی گیٹ نمبر 4 کی تالے کی چابی ڈھونڈ رہے. آپ مجھے بتاؤ، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی خود آج بھی طلبگار ہے، آج بھی پاؤں پڑنے کو تیار ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بتایا تھا، یقیناً یہ بالکل غلط فیصلہ ہے. بالکل میں پارٹی کا میرا رد عمل کیا ہوگا میرے ترجمان بتائے گا، لیکن میں ایک ادنا سا رکن کی حیثیت سے، ایک قانون یا سوشل ورکر کی حیثیت سے یہ بالکل ہی غلط نوٹیفکیشن جاری ہوا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کر رہا ہوں، کیا عمران خان صاحب کو اسپیچ یاد ہے جس نے کہا کہ ایک فون ٹیپ کرنا یہ تو ٹھیک ہے تاکہ کوئی غیر قانونی کام میں کوئی ملوث نہ ہو، اور اس کو بھی چھوڑیے، کیا یہ نوٹیفکیشن کرنے کے بعد ٹیپ ہوگا؟ کیا آج سے 15 سال پہلے جب میں ایک عام سا کارکن تھا، مجھے کسی نے بتایا ایک اعلیٰ افسر نے کہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ہونے دو، میں نے 11 دوستوں سے گپ شپ کرنی ہے، میں نے کون سا راج کے ایجنٹوں سے بات کرنی ہے. تو یہ ٹیپ تو زمانے سے ہو رہا ہے، نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، ٹیپ ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ تو پہلے سے ہو رہا ہے اور خود عمران خان صاحب نے اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے. اب ساتھ ساتھ میں اس کو سن رہا تھا سینیٹر صدیقی صاحب کو، وہ آپ نے جو سوال کیے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے اور شہباز شریف نے اپنی کابینہ پہ انہوں نے بڑا گول مول کر کے آپ کو جواب دیا ہے. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو لا تعلق ہے، اس کو پتہ ہے حکومت فیل ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکے گا، اس وجہ سے وہ لا تعلق ہے. اور پھر پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ساتھ یاد ہے مریم بی بی اور نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے یہ تو ہماری حکومت نہیں ہے. آج ان کی حکومت ہوتے ہوئے، پارٹی کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی لا تعلق ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ناکام ہے. قادر خان صاحب، آپ اس حکومت کو ناکام کہہ رہے ہیں، فیل کہہ رہے ہیں، یہاں چوری ہو رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی اتحادی ہے. کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ ایکشن لے. آپ وزیر اعظم اس ملک سے، آپ ایکشن لو. جس نے آپ کو کان میں بولا کہ 1300 ارب، تو اس کو بتا دو لسٹے پہ، تو اگر صاحب پہ آرڈر کر دیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی مہنگائی چل رہی ہے، میں ایک سابق رکن کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، میرا آفس کا بل پچھلے مہینے کا 37,000، اس سے پہلے کا 12,000، اس مرتبہ 82,000. آپ مجھے بتا دو 82,000 ایک 2 کمروں کے آفس کا. آپ مجھے بتاؤ عام غریب آدمی کا جو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ 200 تک جو نا فری دیں گے، 200 وہاں خریدا کس کا ہوگا؟ جس کے ایک کمرہ ہوگا اور ایک بلب اور ایک پنکھا ہوگا، اس کا 200 ہوگا. ورنہ جو 2 کمروں کا گھر ہوگا اس کا کبھی 200 آ نہیں سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. یہ خواہ ادھر چلا ادھر چلائیں کار ہے. میں کہتا ہوں وزیر اعظم سے گھر بیٹھ جائے، کوئی خرچے ورچے نہیں کرے. ویسے 2,000 ارب جو نا ویسے خسارے میں چل رہے ہیں، 1,040 ارب ہمارے پینشن میں چل رہے، 1,000 ارب ہمارے سود کے مد میں چل رہے. تو حکومت تو ویسے خزارہ ہے، بجٹ تو ویسے خزارہ ہے. اور اسی طرح یہ مہنگائی کر کے مجھے ایک چیز یہ بتا دو، یہ پراپرٹی سے ان کے ٹرانسفر اور اس کی جو نا خاص طبقے کو اس کو استثنا دی، یہ کون سے ملک میں لکھا ہوا ہے؟ یہ آئین آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ فرماتے ہیں کالے گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے. اور عمران خان کہتا ہے کہ 2 پاکستان ہے، ایک پاکستان. اور انہی کے بھی میں بات کروں، جس طرح ان کو سہولت جس میں میسر نہیں کیا، وہ ایک پاکستان ہے. دوسرے جو لوگ ہیں وہ قادر خان صاحب، یہ آپ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کا ٹائم بھی کم رہ گیا ہے. اینڈ آئی وش کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ ویڈیو پر ہوں گے تو یہ زبردست بات ہے. ویڈیو پہ جب آپ کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا اس کا. جنید خان صاحب، خاص طور پہ جو عمران خان کے بارے میں باتیں بونی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہونے کا جو الزامات لگائے ہیں، اس کا ذرا جواب دیجیے گا. اور ایک طرف آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی جد و جہد کر رہے ہیں، آزادی کا، حقیقی آزادی کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروائیں. اگر ملک کو بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروائیں. اصل میں بدقسمت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اختیار ہونا تو بندہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے. میں مندوخیل صاحب کی بات کو میں سیکنڈ تھا، ہسٹری کی بات کی، ابھی ماضی کی ہماری کی، تو مندوخیل صاحب یہ بھی یاد رکھے جب بٹو صاحب جو ہے ایوب خان صاحب کو ڈی ڈی کہا کرتے تھے. یہ بھی یاد رکھے کہ بٹو صاحب جو ہے ایک ڈکٹیٹر کے فارن منسٹر تھے. یہ بھی یاد رکھے کہ عیسائی میں پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ بٹو صاحب نے بنائی تھی. یہ بھی یاد رکھے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ایک چیف منسٹر دے دیا اور آپ نے
उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये भी याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको वादा दे दिया और आपने उसको सेनेटर बनाया। ये बात है तो बात उन तक लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप लोग मीडिया पे आके बात करते हैं। अगर तकरीरों की बात करें तो इतनी जो है इस बजट की मैंने नहीं की या हमारी पार्टी ने की, जितनी पीपल पार्टी ने की। लेकिन जब उसको डंडा दिया गया कि आपने वोट देना है तो आपने वोट दिया। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जब ये लोगों ने बाइकाट की तो ये नहीं कहा कि लोगों पे जो है आप जो है बिजली महंगी कर रहे हैं, आप टैक्स लगा रहे हैं। इन लोगों ने पीपल पार्टी में ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ आपको। जब इसकी मीटिंग हुई थी तो ये पंजाब में डीसी मांग रहे थे। डीसी मांग रहे थे कि पंजाब में हमें एग्जिस्ट जो है हमें वहाँ आना चाहते। मरियम साहिबा नहीं मान रही थी। फिर उसकी जब मीटिंग हो गई तो उसने कहा था कि आप पंजाब में फला डीसी अगर ना हमें नहीं देंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे। ये मैं हल्फी आपको कहता हूँ। जवाब में नून वालों ने कहा कि फिर आप सिंध में हमें दे। बिलावल साहब ने कहा कि नाम बता दे, हम आपको डीसी दे देंगे, आपके बंदे देंगे, आप हमें दे दे। तो ये क्या लोग आपको बेवकूफ़ लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा स्पीचेस इसमें असम्बली में रिकॉर्ड में कि सबसे सख्त स्पीच पीपल पार्टी की थी। लेकिन जब वोट डालने का टाइम आ गया तो ये लोग, क्योंकि किसी ने जो इनको लेके आए थे उन्होंने इसको डंडा दिया कि नहीं वोट तो आपने डालना है। तो ये लोग ये मेहरबानी करके अपनी पार्टी से कौन को ये बात क्यों कर रहे हैं। और ये जो असम्बली में आपने इतनी जबरदस्त स्पीच की हमारा तो ख्याल ही था कि ये लोग वोट नहीं डालेंगे। तो ये अपने फायदे के लिए, और जब मांगी तो अपने एमएनएस के लिए जो है वो ताकि उसको कमीशन, ये तो आज ही इन बेचारों का तो बगैर गुजारा नहीं होता। और इससे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की आपको पहले बताया गया था, ये मेरे सामने बैठे, इसको पहले बताया गया था कि आपकी सीट हमने मुस्तफा कमाल को दी है पहले से। हाँ, मंदोखेल साहब को बताया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मंदोखेल साहब को इलेक्शन से पहले बताया गया था कि आपकी सीट मुस्तफा कमाल को देगी। इसके बावजूद इसकी पार्टी जो है खामोश है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उसे कह रही कि आपने खामोश रहना है। ये इतनी और फिर हम कह रहे हमसे गलती हुई, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं है। और ये दूसरी बात, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट न है, हमें बनाया जा रहा है, हमें बनाया जा रहा है। हमें एस्टेब्लिशमेंट हमें इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम न किसी के एंटी थे न किसी के साथ थे। हम तो किसी के साथ न दुश्मनी पाल रहे थे न उसके साथ दूसरी बात। अगर हमें इसी तरह दीवार से दूसरी ये कहा कि आपके पास हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, किसके साथ बात करें? जिसके साथ इख्तियार है उसके साथ बात होगी ना। जब हुकूमत को इंटीरियर मिनिस्टर कोई और दे, जब उसको चीफ मिनिस्टर कोई और दे, उसको सेनेटर कोई और दे, तो उनके साथ बात होगी जिसके पास इख्तियार है ना। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ तो कोई इख्तियार ही नहीं है। बाकी मेरे सीनियर है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के। देखिए, ये बात जो ये कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को, बिल्कुल मुस्तफा कमाल को 11 साल जो है ना वो अल्ताफ हुसैन और एनकेएम और माजूरों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उनका हक है वो सीट देना। इस वजह से एक उन्होंने घोड़ा पाला हुआ था, मैं घोड़े का नाम ले रहा हूँ, जिन लोगों ने घोड़ा पाला हुआ था उसको सीट दिए, लेकिन मैंने नंगा कर दिए पूरे सिस्टम को पूरी दुनिया में। जाओ वजह की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, इंटरनेशनल मीडिया पढ़ ले, मैंने मुस्तफा कमाल को उनकी धांधली के साथ नंगा कर दिया और अभी पीर वाले दिन केस मेरे लगा हुआ है। 4 महीने हो गए इलेक्शन कमीशन मेरे कंप्लेन का जो मैंने सबूत के साथ इस वक्त भी मेरे सामने 30,000 बैलेट पेपर मुस्तफा कमाल के स्टैंप लगे, हमारे कारकुन ने पकड़ा है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन अगर धांधली कर दे, अगले अगर कर दे तो क्या करेगा? दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ यही डिबेट रहेगी इंशाल्लाह, और उस प्रोग्राम में चाहूंगी मैं आपके वीडियो पर आप मौजूद हो ताकि इम्पैक्ट गुफ्तगू का अच्छा आता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम के लिए शुक्रिया, ज्वाइन करने के लिए नवीद हयात मलिक साहब, जुनैद अकबर खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।